Baik, di sini saya akan menjelaskan dari lab 10.4.4 Build a Switch and Router Network. Sebelum perkenalkan, saya Rafael Dia. Di sini kita akan setup topologi. Yang pertama, masukkan router dan switch. Masukkan router dan switch ke dalam rack. Lalu masukkan PC, kedua PC. Cable the device as a sambungkan kabel seperti di topologi. Flash Ethernet 6 sambung ke PC A. Lalu flash Ethernet 5 sambung ke G001 di router. Lalu G000 sambung ke PCB. Power on all the device. Kita nyalakan router dan kedua PC. Oke. Part 2. Configure the device and verify connectivity. On PCA, configure the IP address. Kita masukkan IP address seperti yang sudah ada di sini. Kita masukkan IP address dari PCA, yaitu 92, 168, 100.3. Subnet mask, lalu default gateway-nya 192, 168, 1.1. Oke, lalu kita masukkan IPv6 yaitu ini 2201 DB8, sorry, DB8 SID 1 3. Lalu premis 64, lalu default gateway-nya IP80 1. Oke, sudah. Lalu kita konfigurasi juga PCB, masukkan IP pada PCB. IP pada PCB itu 0.3, 92, 98, 0.3. Lalu default gateway-nya 0.1. 0.1. Lalu IP V6-nya 201 DB8 SID 3 prefix 64. Default gateway-nya from a command prompt window on PCA ping ke PCB. Terus ke PCA command prompt kita ping ke PCB yaitu dengan IP 0.3. Oke, di sini tidak sukses. Why were the ping not successful? Karena bisa dilihat dari untuk kita mengirim ping dari PCA ke PCB, di sini ada router yang harus dikonfigurasi. Nah, karena router belum dikonfigurasi, jadi dia akan gagal.
Lalu kita akan konfigurasi router. Kita pertama-tama kita sambungkan kabel konsol ke PCA. Kita sudah sambungan ke PCA, kita masuk ke terminal, kita enter, sorry, no, enter. Lalu kita masuk ke privilege exit mode dengan cara enable, lalu enter konfigurasi mode, konfigurasi terminal, lalu assign the device name to the router. Jadi kita ganti nama routernya host name R1. Oke, jika sudah, enter, lalu assign class as the privilege exit encrypted password. Eh, kita pasang password untuk masuk ke exit mode, yaitu dengan secret class. Oke, sudah, lalu assign Cisco as the console password and enable login. Kita line console 0, lalu password Cisco. Untuk mengenable password tersebut kita login. Oke, jika sudah exit, lalu assign Cisco as the VT password and enable login. Lalu line 0 sampai 15. Lalu password Cisco. Lalu enable dengan cara login. Lalu kita exit. Encrypted the plain text password. Eh, kita service password encryption, enter. Create a banner that wants anyone access. Oke, kita membuat banner untuk memberitahu orang orang yang tidak berkepentingan. MOTD, message of the day. Lalu kita masukkan pesannya. Ya sudah, create, configure and activate both interface on the router. Jika sudah, kita akan menginterface kedua router. Dua interface dalam router. Pertama kita interface G0, G000, lalu eh, kita masukkan IP address seperti yang ditunjukkan di sini, yaitu 0.1, 92, 98, sorry, 92, 8, 1.
0 1 sampai Mas. Masuk, lalu kita masukkan IPv6 01 DB8 SID 1 prefix 64. Jangan lupa untuk masukkan local link CV80 local link. Sorry, ada kesalahan di sini. Sorry, terbalik. Kita no shutdown. Kita lakukan pada penulang pada gigabit 001. Masukkan IP address seperti yang di atas ini. 1.1 192 168 1.1 subnet mas. Enter IPv. Kita tambahkan sini. Oke, enter. Lalu lokal link lokal sama seperti G000 kita 01. Oke, sudah. Configure interface description. Kita masukkan deskripsi. Kita masuk ke G000 dulu. Description. Connection to PCB. Kita masuk ke G001. Description to S1. Sit. To enable IPv6 routing, enter the IPv6 unicast routing. Masukkan komen IP unicast routing, lalu enter. Save the configuration. Ya, kita end. Kita save dengan cara copy running config to startup
config, enter. Oke, lu set the clock on the router. Not use the question mark to help with the correct sequence of the parameters. Kita akan mengatur jam pada pada router dengan cara clock set dengan jam, menit, dan second. Kita masukkan jam 5, 30, 12. Lalu tanggal 1 Mei. Lalu tahun 2024. Ya sudah. Note from a command prompt window on the PCA ping PCB. Oke, kita keluar dulu dari sini. Kita masuk command prompt, lalu kita ping kembali ke PCB. Berhasil. Whether ping successful, explain. Karena sebelumnya router belum dikonfigurasi, jadi ping dari bisa ke B tertahan di router karena tidak bisa lewat karena router belum dikonfigurasi. Karena router sudah dikonfigurasi, jadi sudah berhasil ping A ke PCB. Configure the switch. This step we will configure the hostnet, the VLAN 1, and default gateway. Pertama, kita ambil kabel konsol, lalu kita sambungkan ke switch. Port dari konsol di switch ada terdapat di samping, di rear. Lalu kita sambungkan ke PCB. Masuk ke terminal. Enable untuk masuk exec mode. Lalu konfigurasi terminal. Ganti nama switch S1. Lalu konfigurasi activate VLAN 1. Masukkan IP address. Itu selalu 2. 92 08 1.2 subnet mask. Lalu shutdown. Lalu kita exit. Configure the default gateway. Default gateway 1 1. Kita sudah save the running configuration. And lalu kita save, copy, running config, startup,
config. Sorry. Oke, sudah berhasil. Lalu step 4, from PCA ping PCB. Kita kembali, kita buka PCA, command prompt, kita ping ke PCB. Berhasil. Lalu from switch ke PCB. Kita buka terminal di PCB, switch, kita ping ke PCB dengan IP 0.3. Sukses. Lalu pada router show IP route. Kita buka PCA, lalu kita buka terminal, oke. Lalu kita masukkan command show IP route. Dapat terlihat what code is used. Indicate the directly connected port. C yaitu connected, L yaitu local. How many root address are code with C code in the routing table? 2. Terdapat 2 kode C. What interface types are associated to the C code roots? Gigabit 000, lalu gigabit 001. Lalu kita use IPv6. Ini sebenarnya sama saya screen di atas. Bisa terlihat C gigabit 000, gigabit 001. Lalu step 2, display interface transformation on R1. Kita show interface G001. What is operational status? Operational status up, line protocol up. What is media access control MAC address? Ya, sini hardware is lens. Address is how is the internet address display on this command? Terlihat the internet address 1.1 prefix 4. Lalu for the IPv6 information sudah lihat up. Lalu enter the show IP interface brief. Show IP interface brief. Dapat lihat gigabit 000 up, gigabit 001 up. Lalu kita lihat dari IPv6, lihat up. Kita masuk ke switch, show IP interface brief. Faster rate 5 dan 6 up. Lalu VLAN juga up. Reflection question. If the G001 interface show that it was administratively down, what interface in configuration command would you use to bring the interface up? Jadi command yang akan digunakan jika interface G01 down, kita gunakan no shutdown untuk
mengaktifkan interface gue 001. What will happen if you had incorrectly configured interface G001 on the router with an IP address of 192.168.1.2? Yang akan terjadi yaitu ping antara kedua PC tidak akan berhasil. Sekian dari saya. Terima kasih.